नमस्कार, मैं मनीषा शाह टेक्सटाइल परिवार के तरफ से गुड नून टू एवरीवन। आज का लाइव एपिसोड में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो कल बता चुकी हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने कल एक अनाउंसमेंट किए थे लाइव में कि 15 से लेके 21 अगस्त तक हम लोगों का 20% डिस्काउंट चलेगा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, दोनों स्टोर में, हरितला मोड़ बारासात और शाह टेक्सटाइल आमारबाड़ी ऑपोजिट ऑफ बासंती देवी कॉलेज। साथ में रहेगा हम लोग का जो फेसबुक ऑनलाइन पेज है शाह टेक्सटाइल बुनन, वहाँ पे भी आप लोगों को 15 से लेके 21 तारीख के बीच में 20% डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो आज का लाइव शुरू करते हैं। चलिए, कुछ साड़ियाँ हम लोग लेके आए हैं, बहुत सारा वैरायटीज आइटम फैंसी के ऊपर है, श्रीकलाहस्ती प्रिंट के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव एपिसोड। पहला जो साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी, एक ग्रीन शेड के ऊपर श्रीकलाहस्ती डिजिटल प्रिंट के ऊपर ये साड़ी जा रहा है। वेरी नाइस। देखिए, ये जो साड़ी है बहुत सुंदर है, देखने में जितना सुंदर लग रहा है बहुत बहुत सुंदर है। देखिए प्रिंट, देखिए इसका कितना ज्यादा प्यारा है। देखिए, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये साड़ी का प्रिंट। पूरा फ्लावर प्रिंट मोटिव में जा रहा है ये साड़ी। देखिए, बहुत लाइट वेट है, समर फ्रेंडली है। गर्मी में आप लोग पहनेंगे तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, कैरी करने में भी ज़्यादा आसानी है। ये सब साड़ी हम लोग जब कैरी करते हैं, जो पूरा दिन होता है ना कि किसी भी जगह इनविटेशन हो, तो हम लोग ये सब साड़ी अगर पहनेंगे तो ज़्यादा टाइम ये साड़ी पहनने पर भी आप लोगों को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। ग्रीन शेड के ऊपर छोटा छोटा फ्लावर का प्रिंट किया गया है। प्राइस देखिए 1995। 1995 में आपका ये साड़ी जा रहा है नेचुरल फाइबर, गिफ्टेड बाय नेचर। ये जो साड़ी है गिफ्टेड बाय नेचर नेचुरल फाइबर में जा रहा है। अगर आप 15 से लेके 21 तारीख के बीच में ये साड़ी बुकिंग करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेमी नेचुरल फाइबर में है ये साड़ी। नेक्स्ट देखिए, एक गोल्डन शेड के ऊपर, गोल्डन कलर के ऊपर रेड कलर कॉम्बिनेशन देके ये साड़ी में डिजाइन किया गया है। वेरी ब्यूटीफुल। पल्लू का वर्क देखिए, पिंक शेड है बेसिकली, कितना सुंदर है। देखिए बहुत बहुत सुंदर। पूजा पर्पस के लिए तो एकदम मतलब गॉर्जियस वन। देखिए इसका लोअर एंड अपर बॉर्डर जो जा रहा है पिंक शेड के ऊपर गोल्डन जरी का काम है। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। देखिए बहुत शाइन भी कर रहा है ये सब साड़ी। जब हम लोग कोई जो शादी का जो होता है ना प्रोग्राम, शादी प्रोग्राम में भी ये सब साड़ी हम लोग पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। পুজোর জন্য কিন্তু ভীষণই সুন্দর একটা দারুণ কালেকশন। পুজো তো সামনে চলেই এসছে, দুর্গাপুজোর জন্য কিন্তু আমরা অবশ্যই অনেকেই কেনাকাটা শুরু করে দিয়েছি। আর সেই কেনাকাটা যদি হয় সাহা টেক্সটাইলের এরকম সুন্দর সুন্দর শাড়ি দিয়ে, তাহলে তো আর কথাই নেই। দেখুন কি সুন্দর ব্লাউজ পিস শাড়িটার, পিঙ্ক কালারের এই যে ব্লাউজ পিসটা যদি আপনি বানিয়ে পরেন তাহলে কিন্তু শাড়িটার সাথে অসম্ভব সুন্দর লাগবে। এটা যাচ্ছে আপনার বর্ডার অ্যান্ড স্লিভের কাজ, আর পুরো ব্লাউজটাতে আপনার এরকম ছোট ছোট বুটি করা ডিজাইন। 3250 প্রাইস ইজ 3250। যদি আপনি 15 থেকে 21 তারিখের মধ্যে নেন, এই সমস্ত প্রাইস ট্যাগের উপর কিন্তু থাকবে 20% ডিসকাউন্ট, থাকবে কিছু সিলেক্টেড আইটেমের উপর বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার, থাকবে আমাদের ইএমআই এর সুবিধা। বাজাজ কার্ড বলুন, আপনি ক্রেডিট কার্ড বলুন, যে কোনো কার্ডেই কিন্তু ইএমআই অপশন অ্যাভেলেবেল থাকবে। আরও থাকবে আমাদের পার্কিং ফেসিলিটি। পার্কিং ফেসিলিটি নিয়ে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই, অবশ্যই আসবেন আপনারা আমাদের পার্কিং ফেসিলিটিতে। নিজস্ব যে গাড়ি আছে রেখে আমাদের শপিং করতে পারবেন। আর এই যে আমাদের ডিসকাউন্টটা দেওয়া হচ্ছে, এটা প্রত্যেক বছরের মতো এবারও দেওয়া হচ্ছে 40তম জন্মদিন উপলক্ষে একটা প্রকাশ্য সমাবেশ। দলে দলে আপনারা আসুন, যোগ দিন, কেনাকাটা করুন, স্টোর ভিজিট করুন, অনেক অনেক ভালো ভালো কালেকশন দেখতে পারবেন। নেক্সট দেখুন, একটা পিঙ্ক কালারের, বেবি পিঙ্ক কালারের অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি, যেটা কিনা খুবই লাইট ওয়েট এবং বিউটিফুল একটা ডিজাইন রয়েছে শাড়িটায়। দেখুন
কি সুন্দর শাড়ি, এটা কিন্তু একটা ফ্যান্সি শাড়ি কালেকশনের মধ্যে রয়েছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, দারুণ কালেকশন, দারুণ কালেকশন। এই সমস্ত শাড়ি আপনি যখনই কোনো নবমী নাইট বলুন বা আপনি সপ্তমীর সকাল যে কোনো সময়ের জন্য কিন্তু এই সমস্ত শাড়িগুলো প্রযোজ্য। তো পুজোর জন্য তো আছেই, তাছাড়া বিয়ে পারপাস, কাউকে গিফট পারপাস, যে কোনো কিছুর জন্য কিন্তু অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি। দেখুন কি সুন্দর একটা পিঙ্ক কালারের মধ্যে থাকছে। পিঙ্ক কালারটা এমনই একটা কালার আমরা যখনই যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য কিন্তু এই সমস্ত শাড়িগুলো মানিয়ে নিয়ে পরতে পারি। And this is the blouse piece of this very beautiful শাড়ি। দেখুন পুরো হ্যান্ডস আর স্লিভসে এই ওয়ার্কটা যাবে। And the price is 1255, অনেক কম দামে 1255 এ আপনারা এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন। নেক্সট দেখুন একটা সি গ্রিন কালারের উপর, গ্রিন শেডের উপর রয়েছে শাড়িটা। এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা শাড়ি, ভীষণ ভীষণ কम्फर्टेबल, बहुत ज्यादा लाइट वेट, सॉफ्टली, वेरी वेरी नाइस कलेक्शन। देखिए मैं तो बोलती हूँ इस बार पूजा का कलेक्शन आप लोग शाह टेक्सटाइल का जो 15 अगस्त का ऑफर चलेगा 15 से लेके 21 तारीख तक, वही बीच में कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल जाए। वेरी वेरी नाइस। देखिए ये सब साड़ी हम लोग जब पहनते हैं एक यूनिक कलेक्शन है, हर किसी को देखने में नहीं मिलेगा। आप अगर पहनेंगे तो सिर्फ आप ही पहनेंगे, ऐसा एक पीस है। देखिए एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। 930 बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। 930 में आपको ये साड़ी मिल रहा है। एंड ये साड़ी आप इससे ज्यादा 930 930 इससे भी कम में आपको मिल जाएगा यदि आप 15 से लेके 21 तारीख के बीच में लेंगे। अभी तो है ही ऑफर, मतलब आज का डेट में तो हम लोगों का जो त्रिपुरा का जो स्टोर है, त्रिपुरा स्टोर में आज ही लास्ट डेट है। मैं तो बोलना चाहूंगी जो लोग त्रिपुरा में रह रहे आप लोग हैं, आगरतला कॉर्नेल चौमनी में आप लोग जाइए, विजिट कीजिए। आज वहां पे लास्ट डेट है ऑफर का। देखिए ये भी आपका एक लेमन येलो शेड के ऊपर है, साइड में आपका कॉपर जरी का काम किया गया है, गोल्डन जरी का काम। हाँ साड़ी का बीच बीच में देखिए मीना किया गया है। ये जो कलर आप देख रहे हैं, आई थिंक ये सब कलर का ब्लाउज देके आप ये साड़ी पहनेंगे तो ये साड़ी देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा आपके ऊपर। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। এই সমস্ত শাড়িতে কিন্তু একটা আলাদাই আভিজাত্য লুকিয়ে থাকে। আমরা যে কোনো বয়সের ধরুন বাড়িতে নিজেরা তো অবশ্যই পড়তে পারবো, বা বাড়িতে আপনি কাউকে যদি গিফট করতে চান, মা মাসিমা সবাইকে কিন্তু আপনি এই টাইপের শাড়ি দিতে পারবেন। এই সমস্ত শাড়ির কোনো বয়স হয় না, এই সমস্ত কালারের কিন্তু কোনো বয়স হয় না। আর প্রাইসটা কিন্তু একদম সাধ্যের মধ্যে। এটা কিন্তু ব্লাউজ পিস যাচ্ছে শাড়িটার, ব্লাউজ পিসেও আপনার মিনে করা রয়েছে। প্রাইসটা হচ্ছে 1340, 1340 টাকা। অনেক অনেক কমে কিন্তু আপনি এত সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন সাহা টেক্সটাইলের তরফ থেকে। ভালো আছি ম্যাম, আপনি ভালো আছেন তো? देखिए नेक्स्ट एक यूनिक कलेक्शन, हम लोग जो लोग थोड़ा डिफरेंट लुक पसंद करते हैं वो सब, ये सब साड़ियाँ जो है उन लोगों के लिए है। वेरी वेरी नाइस, स्लेट कलर के ऊपर आपका डिजाइन किया गया है, थोड़ा ऑफ वाइट शेड फ्लावर देके। हाँ ये जो साड़ी है, ये साड़ी देखने में आपको तसर जैसा ही लगेगा, लेकिन प्योर तसर नहीं है। अगर आप ये साड़ी पहनेंगे और कोई आपको पूछ रहा है कि ये साड़ी तसर है तो आपको कैसा लगेगा बोल के। देखने में तो ये साड़ी पूरा तसर का जैसा ही है, लेकिन बेसिकली इट्स नॉट द तसर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। आई थिंक आप ये ब्लाउज ना बना के अगर ऑफ वाइट शेड का कोई भी ब्लाउज देके पहनेंगे तो अच्छा लगेगा।
2650, only 2650 is the price of this beautiful साड़ी। नेक्स्ट देखिए ग्रीन शेड के ऊपर है। हाँ, ये जो पल्लू में देख रहे हैं आप काम किया गया है, ये पैठानी जैसा वर्क किया गया है इसमें। वेरी वेरी नाइस वर्क, देखिए कितना सुंदर काम किया गया है पूरा पल्लू में। एंड पूरा जो साड़ी है इसमें भी छोटा छोटा बूटे का काम किया गया है। देखिए बहुत सुंदर लगता है ये सब साड़ी, हम लोग जब पहनते हैं बहुत बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। कलर जो है, कलर को लेके तो कोई बात ही नहीं होगा। आज का जो कलर है सब साड़ी में एक से बढ़कर एक कलेक्शन अवेलेबल है। इतना सॉफ्ट, इतना सुंदर, मतलब बहुत बहुत नाइस कलेक्शन, वेरी नाइस। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, जितना ज्यादा सुंदर लग रहा है पहनने के बाद उतना ज्यादा सुंदर लगेगा। एंड ये जा रहा है ब्लाउज पीस आपका कॉन्ट्रास्ट में, बहुत सुंदर है देखिए। एंड ये जो आपका बॉर्डर है ये आपका बैक एंड स्लीव में जाएगा। 1340, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। 1340 में आपको इतना सुंदर साड़ी मिल रहा है। आज देख रहे हैं आप लोग हर एक साड़ी रिजनेबल प्राइस के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को साड़ी नहीं मिलेगा। देखिए एंड द साड़ी আগরপাড়া হচ্ছে ত্রিপুরা আগরতলা কর্নেল চৌমনি বিসাইড অফ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ঠিক পাশেই কিন্তু আগরতলা কর্নেল চৌমনিতে আমাদের স্টোরটা রয়েছে। बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा एक साड़ी है फ्लावर प्रिंट के साथ, बेज कलर के ऊपर। कितना सुंदर सुंदर पिंक, पर्पल और आपका डीप पिंक, लाइट पिंक, सब कुछ मिलावट किया गया है इस साड़ी का फ्लावर डिजाइन करने में। देखिए ये जो साड़ी का बॉडी आप देख रहे हैं इसमें मंगलगिरी जैसा स्ट्राइप है, थोड़ा सामने से देखने में पता चलेगा। देखिए बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही लाइट वेट है। एक्चुअली मॉनसून के लिए ये सब साड़ी बहुत अच्छा होता है कि हम लोग जब भीग जाते हैं ना तो सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब साड़ी अगर आप लोग डेली वेयर यूज कर रहे हैं तो स्कूल टीचर्स के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल सा साड़ी है ये, पूरा दिन पहनेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। ভীষণ সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার প্রিন্টের একটা শাড়ি আমি দেখালাম, অসম্ভব সুন্দর। দেখুন এই শাড়িটা কিন্তু রিজনেবল প্রাইস যেরকম সেরকম কিন্তু আপনি বৃষ্টির সময়ও যদি এই শাড়িটা পরেন তাহলে কিন্তু সারা দিনে কোনো রকমের কোনো সমস্যা আসবে না। 2580, অনলি 2580, এত সুন্দর কম দামে আজকে সমস্ত শাড়ির কালেকশন রয়েছে। অবশ্যই বলবো এর থেকেও অনেক ভালো ভালো কালেকশন আমাদের স্টোরে অ্যাভেলেবেল থাকে, আপনারা আসুন, স্টোর ভিজিট করুন, देखुन। नेक्स्ट आपका जो साड़ी में दिखाई थी वो उसमें थोड़ा फ्लावर डिजाइन जो था वो थोड़ा बड़ा साइज का था। ये देखिए स्मॉल स्मॉल फ्लावर देके ये साड़ी में प्रिंट किया गया है, बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। देखिए बॉर्डर जो है साड़ी का, बॉर्डर में अनारकली जैसा वर्क किया गया है। देखिए ये देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये सब जो साड़ियां है ये सब साड़ियां पहनने के बाद पता चलता है कितना गॉर्जियस। दिन में अगर आप लोगों का कोई भी जगह पे आप लोगों का इनविटेशन हो तो भी आप लोग पहन के जा सकते हैं। कलर थोड़ा लाइट शेड के ऊपर ही है तो आप लोगों को पहनने पर ये नहीं लगेगा कि मैं ज्यादा तो नहीं सजी, ऐसा नहीं लगेगा। देखिए एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस भी देखिए आपका कॉन्ट्रास्ट करके दिया गया है बॉर्डर कलर के साथ। অনেক সুন্দর সুন্দর কিন্তু শাড়ি আমি দেখাচ্ছি। এন্ড 2580 প্রাইস হচ্ছে 2580। অনেক সুন্দর অনেক ভালো ভালো কালেকশন কিন্তু রয়েছেই।
আর জানিয়ে রাখি আপনাদের, আপনারা তো জানেনই, তাও একবার বলে দিই, স্বাধীনতার চাবি এবার খুলবে মনের তালা, 15 থেকে 21 আগস্ট সব লুটে নেওয়ার পালা। প্রকাশ্য সমাবেশ, দলে দলে যোগ দিন, অফার শুধুমাত্র বারাসাত ও হিন্দুস্তান পার্ক, আর থাকবে অনলাইন স্টোরে। সব প্রোডাক্টের উপরেই নিশ্চিত 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার কিছু সিলেক্টেড আইটেমের উপর, আরো থাকবে ইএমআই এর সুবিধা, পার্কিং ফেসিলিটি। আমাদের 40তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কিন্তু এই আয়োজনটা করা হয়েছে। অবশ্যই আপনারা আসবেন, আমাদের স্যারও উপস্থিত থাকবেন। আপনারা স্টোরে এসে ভিজিট করলে দেখতে পারবেন কত রকমের প্রোডাক্ট রয়েছে, যেগুলোতে সবেতেই আপনারা পাচ্ছেন 20% ডিসকাউন্ট। মেন্স ওয়্যার, তারপর কিডস ওয়্যার, জেন্টস ওয়্যার, সমস্ত কিছুতেই কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। নেক্সট দেখুন, একটা লাইট পার্পেল শেডের কালার দেখাচ্ছি, ভীষণ সুন্দর। দেখুন এত সুন্দর শাড়িটা, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। দেখুন যাদের একটু মানে বেসিক্যালি লালের দিকটা প্রবলেম আছে, একটু এজেড পার্সেন্টেরাও কিন্তু পড়তে পারবেন এই সমস্ত কালারগুলো, অনেক ভালো, ভীষণ ভালো একটা শাড়ি। ডুয়েল টোনের মধ্যে যাচ্ছে, দেখুন ইজিপ্ট কটন, ইজিপ্ট কটনের উপর রয়েছে এই শাড়িটা, ভীষণ ভালো কিন্তু, মানে যতটা সুন্দর আপনারা ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন ঠিক ততটাই কিন্তু সুন্দর, অসম্ভব একটা সুন্দর কালেকশন আমি দেখাচ্ছি। এটা কিন্তু আপনার কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ পিসও দেওয়া রয়েছে এই শাড়িটার সাথে, দেখুন ভীষণ ভীষণ ভালো। এই যাচ্ছে শাড়িটার ব্লাউজ পিস, and the price is 2425 প্রাইস হচ্ছে 2425। এটা কিন্তু অজানা বাংলা, বাংলার ভেতর আর এক বাংলা। নেক্সট কিন্তু ভীষণই সুন্দর একটা ইয়েলো শেডের শাড়ি আপনাদের দেখাবো, ঠিক আছে, একটা গাদোয়াল। দেখুন গাদোয়ালের যে কালেকশন আমাদের কাছে থাকে, এটা কিন্তু মানে অ্যাজ ইট ইজ যেরকম ছিল আগেও এখনো সেরকম প্রচুর প্রচুর কালেকশন গাদোয়ালের থাকে। গাদোয়াল শাড়ির প্রতি কিন্তু আমাদের একটা অন্য রকমের টান বরাবরই, সব সময়ের জন্য। গাদোয়াল শাড়ি মানেই হচ্ছে আভিজাত্যের একটা নতুন ছোঁয়া, একটা নতুন লুক, যেটা কিন্তু আমরা সব সময় যে কোনো বয়সে যে কোনো সময় পরতে পারি। একটা ইমোশন, গাদোয়াল শাড়ি মানেই কিন্তু একটা ইমোশন। দেখুন একটা হোয়াইটের সাথে ব্লু কালারের শেড করা রয়েছে, ব্লু কালার দিয়ে আপনার বর্ডার করা রয়েছে, আর পুরো শাড়িটা আপনার হোয়াইট শেডের উপর চেকস রয়েছে। নিচের আঁচলেও কিন্তু আপনার ব্লু কালারের গোল্ডেন, তার উপরে গোল্ডেন জরির কাজ রয়েছে। দেখুন শাড়িটাতে স্টিল কালার, স্টিল গ্রে কালার, ভীষণ সুন্দর। দেখুন আমাদের কাছে কিন্তু অনেক গাদোয়াল শাড়ির ভ্যারাইটিস আইটেম অ্যাভেলেবেল থাকে। যদি আপনারা অবশ্যই যে কোনো শাড়ি বুক করতে চান তাহলে কিন্তু 9331849592 এই নাম্বারটায় কল করে বুকিং করতে পারবেন। ये जो जरी है ना, ये जो जरी में काम किया गया है, ये टेस्टेड जरी का काम किया गया है। देखिए पूरा लोअर एंड अपर बॉर्डर में, वेरी वेरी नाइस। एंड ये जो साड़ी का आपका प्राइस जा रहा है 2890 इज द प्राइस ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल गादोवाल साड़ी। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कोई भी गादोवाल साड़ी पहनते हैं, किसी भी ओकेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट एक काथा स्टिच का साड़ी हम दिखा दे आपको, देखिए लाइट शेड के ऊपर काथा स्टिच का वर्क किया गया है, बेज कलर के ऊपर रेड, नीला, पीला, बहुत सारा कलर तो हम लोग देखते ही है। ये देखिए सुंदर सा एक गोल्डन कलर के साथ
आपका थोड़ा सा रेड एंड ग्रीन ऑरेंज का काथा स्टिच का वर्क किया गया है। वेरी वेरी नाइस। देखिए ব্ল্যাক ধাগা का भी काम है, बहुत সুন্দর। এই সমস্ত হাতের কাজের কিন্তু কোনো তুলনা হয় না। হাতের কাজের যে কোনো কিছু যখনই আপনি পরবেন, আমাদের স্যার কিন্তু সবসময় বলে থাকেন হাতের কাজের জিনিস পরা মানে কিন্তু তার কাজটাকে আপনি সম্মান জানাচ্ছেন। তো আমার মনে হয় কাঁথা স্টিচের যে কাজ, এগুলো কিন্তু অনেকটা সময় ধরে করা হয়, ভীষণ সুন্দর লাগে যখন আমরা যে কোনো কাঁথা স্টিচ শাড়ি পরি। আর সাহা টেক্সটাইল তো আপনাকে দিচ্ছেই 15 থেকে 21শে আগস্ট পর্যন্ত 20% ডিসকাউন্টের একটা সুযোগ। তাহলে আর দেরি কেন, অবশ্যই সবাই আমরা 15 থেকে 21শে আগস্ট পর্যন্ত চলে আসুন, পুজোর শপিংটা এখান থেকেই করে ফেলি। এন্ড এটা যাচ্ছে শাড়িটার ব্লাউজ পিস। দেখুন ব্লাউজেও কিন্তু আপনার ব্যাক অ্যান্ড স্লিভের অসম্ভব সুন্দর একটা কাঁথা স্টিচের ডিজাইন করা রয়েছে। প্রাইস যেটা যাচ্ছে দেখুন 1620, এত কম দাম। 1620 তে একটা অসম্ভব সুন্দর কাঁথা স্টিচের শাড়ি আপনাকে দেখালাম। নেক্সট শাড়িটা দেখুন, উফ কি সুন্দর, মানে এত বিউটিফুল, কি সুন্দর দেখুন শাড়িটা। জাস্ট ডার্ক ব্রাউন কালারের উপর কিন্তু ভীষণই সুন্দর একটা পিঙ্ক কালার কাজ করা হয়েছে। মেশিন পার্সি ওয়ার্ক রয়েছে এই শাড়িটায় কাজ করা, যেটা রয়েছে সেটাকে অ্যাকচুয়ালি পার্সি ওয়ার্ক বলে, যেটা মেশিনের দ্বারা কিন্তু করা রয়েছে। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। পুরো লোয়ার বর্ডার জুড়ে কিন্তু কাজগুলো করা রয়েছে। এই কাজটা কুচিতে পড়বে, যখন আপনি এই শাড়িটা পরবেন এই কাজটা কিন্তু পুরো পার্সি কাজটা কিন্তু আপনার পুরো কুচিতে যাবে। ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি, অসম্ভব সুন্দর সত্যি। মানে এরকম শাড়ি কিন্তু শুধুমাত্র সাহা টেক্সটাইলের পক্ষেই সম্ভব। এত সুন্দর রিজনেবল প্রাইস, আর যখন প্রাইসটা বলবো আপনি বুঝতে পারবেন অনেকটাই কম দাম। এন্ড এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, আপনার এক কালারের মধ্যে রয়েছে। 2150, এত কম দামে আপনার শাড়িটা পাচ্ছেন। আর তার সাথে থাকছে বাই ওয়ান গেট ওয়ান, যদি আপনি একটা নেন 50% ডিসকাউন্টও হয়ে যাবে শাড়িটাতে। ভীষণ ভীষণ ভালো, বুঝতেই পারছেন। তাহলে কিন্তু এই শাড়িটা 20 নয় 50% ডিসকাউন্টে আপনি পেয়ে যাবেন। অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি, আমার তো দেখে মনে হচ্ছে আমি নিয়ে নিই। আমি জানি না আপনাদের কি মনে হচ্ছে। যদি মনে হয় যে বুকিং করবেন, অবশ্যই কিন্তু স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিন। আর আমাদের ফেসবুক পেজও ফলো করতে ভুলবেন না। ইউটিউব পেজটাকেও আমাদের বেল আইকন যদি আপনি প্রেস করে রাখেন, তাহলে কিন্তু নোটিফিকেশনটা সবার আগে পাবেন। দেখুন নেক্সট একটা মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের উপর শাড়ি রয়েছে, পাটোলা মোটিভের দক্ষিণী প্রিন্ট একটা শাড়ি রয়েছে। দক্ষিণী কটনে একটা শাড়ি রয়েছে, দেখুন খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এত সুন্দর শাড়িগুলো আমি ধরছি তো, ভীষণ সফট, মানে দক্ষিণী কটন, মানে সত্যি কিন্তু একটা অনবদ্য একটা শাড়ি। দেখুন অনেক সুন্দর কালেকশন। সাইডে কিন্তু একটা ছোট্ট স্লিম আপনার নীল কালার দিয়ে করা রয়েছে কাজ, তার সাথে আপনার আরো ছোট হোয়াইট ডিজাইন করা রয়েছে, সরু সরু লাইন করা রয়েছে। এত সুন্দর লাগছে শাড়িটা, পরবেন যখন শাড়িটা প্লিট করে পরতে হবে, অনেক বেশি ভালো লাগবে। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। কন্ট্রাস্টে একটা অসম্ভব সুন্দর ব্লাউজ দেওয়া রয়েছে। ব্লাউজ পিসটা দেখুন শাড়িটার সাথে কিন্তু অনেক দারুণ একটা কম্বিনেশনে যাচ্ছে, অনেক ভালো লাগবে। এই শাড়িটার প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু 1299। 1299 এই শাড়িটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন, মানে 1299 টাকা। নেক্সট একটা দেখুন শাড়ি আপনাকে দেখাই। দেখুন অসম্ভব সুন্দর একটা গ্রিন শেডের উপর রয়েছে শাড়ি, সেমি ন্যাচারাল ফাইবারের উপর রয়েছে। দেখুন কি সুন্দর কালেকশনটা, দেখুন জামদানি মোটিভে উইভিং করা রয়েছে পুরো শাড়িটাতে। এত ভালো লাগছে কালেকশন, ভীষণ ভালো লাগছে। দেখুন কি
সুন্দর কালেকশন, পুরো শাড়িতে আপনার ছোট ছোট ফুলের উইভিং করা রয়েছে, পল্লুতেও তাই। অনেক সময় আমরা বলি না পাড় ছাড়া শাড়ি দেখান, তো এই শাড়িটাতে কিন্তু কোনো পাড় নেই, এই পাড় ছাড়া শাড়ি কিন্তু আপনাদের রিকোয়েস্ট থাকেই, তো চাইলে এই শাড়িটাও দেখতে পারেন। কালারটাও অসম্ভব সুন্দর, ভীষণ ভালো লাগছে শাড়িটা দেখতে, ভীষণ ভালো লাগছে। দেখুন খুব সুন্দর শাড়িটা, অ্যান্ড এত সুন্দর শাড়ির সাথে একটা খুব সুন্দর ব্লাউজ পিস দিয়েছে, যেটাতে ছোট ছোট একটা ফ্লাওয়ার মোটিভের রয়েছে ডিজাইন, সিলভার জড়ি দিয়ে। 1250, 1250 টাকা দাম শাড়িটার। উইভিং এর কাজগুলো কি একবার দেখিয়ে দেব? দেখুন এই যে শাড়িটার ব্যাক সাইড, এটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হ্যান্ড উইভিং এর কাজ করা রয়েছে। দেখুন ঠিক আছে, ওইটা মেশিনের। দেখুন নেক্সট একটা কিন্তু গোল্ডেন শেডের উপর রয়েছে, দেখুন ভীষণ সুন্দর কালেকশন। দেখুন এত ভালো লাগছে শাড়িটা দেখতে, ভীষণ ভীষণ ব্রাইট, कॉपर एंड सिल्वर जोड़ीर काज रही शाड़ीटाते, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये साड़ी जब हम लोग पहनेंगे उसके बाद और भी ज्यादा सुंदर लगेगा देखने में। वेरी वेरी नाइस, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये जो साड़ी है वेरी ब्राइट कलर लग रहा है देखने में। ये सब कलर जो है हम पहनने के बाद और भी ज्यादा हमको मतलब कोई भी पहनेगा तो देखने में और भी ज्यादा ब्राइट लगेगा। देखिए हाँ, আগরতলা শোরুমের লোকেশন হচ্ছে গিয়ে আগরতলা কর্নেল চৌমুহনী, কর্নেল চৌমুহনীতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ঠিক পাশে। 1450 চান্দেরি মেটেরিয়ালে রয়েছে 1450। এই সমস্ত শাড়িগুলো আপনি যখনই আমাদের 15 থেকে 21 আগস্টের মধ্যে নেবেন আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন 20% ডিসকাউন্ট। আর তার থেকেও বড় আপনাদের একটা নিউজ রয়েছে, যেটা হচ্ছে অনলাইন স্টোরের জন্য। যদি আপনারা এই মুহূর্তে কোনো শাড়ি পছন্দ করতে চান যেটা হচ্ছে 15 থেকে 21 তারিখের মধ্যে বিল হবে, তাহলে কিন্তু এখন আপনাদের পেমেন্ট করে রাখতে হবে, 20% ডিসকাউন্টে কিন্তু সেই শাড়িটা পেয়ে যাবেন। দেখুন ভীষণ সুন্দর একটা কালেকশন। फैंसी तसर मेटेरियल एक ताताल वर्क करा रयेछे, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है ये डिजाइन देखने में। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लोअर बॉर्डर जो आप देख रहे हैं, लोअर बॉर्डर में आपका इतना सुंदर सा वर्क मिल रहा है, मिल जाएगा ताताल वर्क। देखिए पूरा लोअर बॉर्डर में बहुत सुंदर सा एक कलर है, सिल्वर कलर के ऊपर जा रहा है ये साड़ी, तसर कलर, एक्चुअली तसर कलर है। देखिए सच में ब्यूटीफुल सा कलेक्शन है, यूनिक कलेक्शन। एंड ये जो आपका डिजाइन देख रहे हैं आप, ये ब्लाउज पीस का डिजाइन है, दोनों स्लीव्स में जाएगा। 2445 प्राइस इज 2445। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको ये साड़ी मिलेगा। देखिए नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। इतना सुंदर सुंदर सब साड़ियां देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाहा टेक्सटाइल बुनन and press the bell icon to get all notification fast, and also follow our Facebook page शाहा टेक्सटाइल बुनन। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए सेमी मशरूम में जा रहा है ये साड़ी, पल्लू में इतना सुंदर डिजाइन किया गया है ना, मैं क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। एंड ये जा रहा है आपका लोअर एंड अपर बॉर्डर में गोल्डन जरी का वर्क है, मीनाकारी वर्क बोलते हैं इसको।
किसी भी शादी फंक्शन के लिए तो अच्छा है ही, उसके साथ साथ अष्टमी नाइट, नवमी नाइट आप पहन सकते हैं। ये सब साड़ी मतलब पहनने पर इतना ज्यादा अच्छा लगेगा ना, मैं क्या ही बताऊं। बहुत सुंदर सॉफ्ट मटेरियल में जाएगा ये साड़ी आपको। एंड देखिए कितना ज्यादा आपका गोल्डन जरी का वर्क है जो पूरा बैक्स एंड स्लीव्स में जाएगा ब्लाउज का। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये जो साड़ी का प्राइस है ये भी आपको बहुत ही लो प्राइस में मिल जाएगा, 2495। ओनली 2495 इज द प्राइस ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। नेक्स्ट उसका ये कलर ऑप्शन देखिए, सेमी मशरूम में जाएगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना सुंदर कलेक्शन है। पल्लू में आपका गोल्डन जरी का वर्क है। ये सब साड़ी पहनने पर इतना ज्यादा सुंदर लगता है ना, मैं क्या ही बताऊं। लोअर बॉर्डर में देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है, बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा मीनाकारी वर्क जो है पूरा साड़ी में आपका किया गया है। ये सुंदर सा साड़ी मतलब इतना सुंदर, वेरी 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 ब्यूटीफुल। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा है देखने में। देखिए दोनों कलर ऑप्शन में दिखा चुकी हूँ, एक ग्रीन शेड में था एंड अभी जो साड़ी में दिखा रही हूँ ये पेस्टल कलर में है। देखिए पेस्टल कलर। प्राइस 2570 प्राइस है ये साड़ी का। एंड ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ब्लाउज पीस इतना सुंदर है कि इसका बॉर्डर आपका जो है ये बैक एंड स्लीव्स में जाएगा। बहुत अच्छा है, लाइट वेट। सेल्फ एम्बॉस किया गया है ब्लाउज का बॉडी कपड़ों में। देखिए बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट जो साड़ी मैं दिखाऊंगी ये भी बहुत ही अच्छा है। देखिए एक से बढ़कर एक कलेक्शन है आज का लाइव एपिसोड में। ये एक यूनिक कलेक्शन है। देखिए हम लोग जो लोग ऑक्सोडाइज ज्वेलरी देके सजना पसंद करते हैं, श्रीभोरी प्रिंट के ऊपर जाएगा ये साड़ी। कितना सुंदर लग रहा है देखिए देखने में। कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं है। हम लोग रिक्वेस्ट देते हैं कि ऐसा साड़ी दिखाइए, ऐसा साड़ियाँ दिखाइए जिनमें पार्ट नहीं है, बॉर्डरलेस है। तो ये सब साड़ियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये साड़ी भी बॉर्डरलेस साड़ी है। बहुत सुंदर लग रहा है सच में। साड़ी का कलर जो है बहुत ही अच्छा कलर है। एंड ये जा रहा है आपका साड़ी का ब्लाउज पीस, कॉन्ट्रास्ट करके दिया गया है। प्राइस इज 1035। 1035 ये प्राइस है। देखिए অজানা বাংলা, বাংলার ভেতর আর এক বাংলা। 1035 इसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा 15 से लेके 21 तारीख के बीच में। नेक्स्ट देखिए फैंसी टिश्यू एक साड़ी में दिखाऊंगी आपको। इतना ज्यादा प्यारा और इतना ब्यूटीफुल है देखने में। डिजिटल प्रिंट के ऊपर है। अभी तो डिजिटल प्रिंट का जो साड़ियाँ होता है ना, ये सब ट्रेंडी साड़ी हो चुका है। कोई भी कुर्ती सलवार कुछ भी हम लोग पहनेंगे तो डिजिटल प्रिंट में मिलता है। ये साड़ी भी डिजिटल प्रिंट में ही जा रहा है। देखिए लोअर एंड अपर बॉर्डर में आपका कितना सुंदर काम किया गया है, डिजाइन किया गया है, एक्चुअली प्रिंटेड। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये सब साड़ियाँ पहनने में भी दिक्कत नहीं होगा। वेरी वेरी लाइट वेट, समर फ्रेंडली भी है। बहुत अच्छा है। देखिए পুরো শাড়িটা লোয়ার এন্ড আপার বর্ডারে একটা সুন্দর ডিজিটাল প্রিন্ট করা রয়েছে। থাকছে শাড়িটার সাথে একটা অনবদ্য ব্লাউজ পিস, যেটা কিন্তু কালার কন্ট্রাস্টে করা রয়েছে। দেখুন এই শাড়িটার সাথে এই ব্লাউজটা যদি আপনি চান তো বানিয়ে পরতে পারবেন। এন্ড এই শাড়িটার ব্লাউজটা কিন্তু আঁচলের সাথে কন্ট্রাস্ট করে করা রয়েছে। দেখুন
দেখুন যখন ব্লাউজটা পরবেন, ব্লাউজের স্লিভসের সাথে আপনার যখন স্লিভস আর ব্যাকের সাথে যখন এই আঁচলের কন্ট্রাস্টটা দেখাবে তখন কিন্তু অসম্ভব সুন্দর লাগবে। দেখুন ভীষণ আনকমন একটা কালেকশন আমি দেখালাম, যেটার কিন্তু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই রয়েছে। প্রাইসটা দেখুন 1640, 1640 টাকা থাকবে, এর উপরেও 20% ডিসকাউন্ট। ভীষণ ভীষণ সুন্দর কালেকশন। আজকে যে শাড়িগুলো দেখাচ্ছি এই শাড়ির কিন্তু অনেক কালেকশনও আপনারা ত্রিপুরা স্টোরে পেয়ে যাবেন, আমাদের আগরতলা স্টোরে, যেখানে কিন্তু আজকে মাত্রই শুধু অফার রয়েছে আজকে পর্যন্ত। তো অবশ্যই ভিজিট করুন আগরতলা স্টোর, অবশ্যই ভালো লাগবে আশা করি আপনাদের আমাদের কালেকশন দেখলে। দেখুন এটাও কিন্তু একটা খুব সুন্দর শাড়ি, সাইডে একটা সরু আপনার গোল্ডেন জারির ওয়ার্ক রয়েছে, টেস্টেড জারি। টিউলিপ ফ্লাওয়ার ডিজাইন অনেক অনেক সুন্দর, ভীষণ ভালো লাগছে। দেখুন শাড়িটাতে এত সুন্দর ছোট ছোট টিউলিপ ফ্লাওয়ারের ডিজাইন রয়েছে, উইভিং করা, ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখুন। আর ব্লাউজের পিসটাতেও কিন্তু আপনার স্ট্রাইপ করা রয়েছে। 1505 এ রয়েছে। দেখুন এখানে আপনাদের যেটা দেখাচ্ছে, যেটা আপনাদের বারংবার বলে আসছি, আবারও জানিয়ে রাখি, স্বাধীনতার চাবি এবার খুলবে মনের তালা, 15 থেকে 21 আগস্ট সব লুটে নেওয়ার পালা। 40তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশ, দলে দলে যোগ দিন 15 আগস্ট থেকে 21 আগস্ট পর্যন্ত। থাকছে নিশ্চিত 20% ছাড় ও তারও বেশি। কিছু কিছু সিলেক্টেড আইটেমের উপর কিন্তু বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার। হেল্পলাইন নাম্বার হচ্ছে 9318495992। অফার কিন্তু শুধুমাত্র বারাসাত আর হিন্দুস্তান পার্ক আমার বাড়িতে। এইচডিএফসি ব্যাংক, বাজাজ ফিন্যান্সের এগুলো এই সমস্ত কার্ডে থাকবে ইজি এমআই সুবিধা। তাহলে 15 থেকে 21 আগস্টের মধ্যে কিন্তু আপনারা সবাই চলে আসুন, আমাদের स्टोर विजिट করুন। भीषण भीषण सुंदर कुछ कलेक्शन आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। 15 से लेके 21 तारीख के बीच में जो सारा ऑफर चलेगा, हर प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा आप लोगों को 20% का डिस्काउंट। कुछ कुछ सिलेक्टेड आइटम के ऊपर आप लोगों को बाय वन गेट वन का भी ऑफर मिल जाएगा। হ্যাঁ হ্যাঁ ডেফিনেটলি ম্যাম, রেশম চেক অবশ্যই তনুশ্রী ম্যাম দেখিয়ে দেওয়া হবে। নেক্সট দেখুন একটা খুব সুন্দর গ্রিন শেডের ওপর একটা শাড়ি আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই। ডুয়েল টোনের মধ্যে রয়েছে, দেখুন গ্রিন আর রানী কালার দিয়ে শাড়িটা রয়েছে। অনেক সুন্দর একটা কালেকশন, যেটা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে দেখতে। দেখুন আপনি যখন এই শাড়িটা পরবেন, শাড়িটা যখন গায়ে ফেলবেন, অসম্ভব সুন্দর দেখতে লাগবে। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। রানী কালারের সাথে কিন্তু গ্রিন কালারটা যেন অনেক বেশি ফুটেছে, बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली हम लोग रानी के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन देखते हैं कि, लेकिन ये ग्रीन के साथ रानी कलर का जो कॉम्बिनेशन है, ये वेरी अनकॉमन कॉम्बिनेशन एंड द मटेरियल इज वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ब्लाउज भी आपका कॉन्ट्रास्ट करके दिया गया है पिंक कलर का। 1299 इज द प्राइस, 1299। नेक्स्ट देखिए बेबी पिंक शेड के ऊपर एक सुंदर साड़ी में दिखा देती हूँ। जामदानी मोटिव के ऊपर कोड़ा बेस है बेसिकली ये साड़ी में। देखिए फैंसी आइटम के ऊपर जा रहा है, सेमी नेचुरल फाइबर के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए कितना सुंदर पल्लू में आपका फ्लावर प्रिंट है। हम लोग जो लोग उतना रेड या फिर डार्क ब्राउन ज्यादा डीप कलर पहनना पसंद नहीं करते हैं, वो लोगों के लिए ये सब लाइट कलर का साड़ी भी आप पहनेंगे ना, ये सब जो साड़ियां है बेसिकली हाकोबा ब्लाउज जो होता है, वो ब्लाउज देके पहनने पर बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ब्लाउज पीस आपका पिंक कलर का दिया गया है, जिसमें छोटा छोटा गोल्डन का मीना भी है।
and the price is 2345 2345 অজানা বাংলা বাংলার ভেতর আরেক বাংলা 1345 के ऊपर सॉरी 2345 के ऊपर आपका 20% का डिस्काउंट। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी वेरी वेरी नाइस एक जमदानी कलेक्शन। इसका बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था हम लोग का ऑनलाइन में। आप लोग देखिए ये जो साड़ी है मुझे तो लगता है ये सब साड़ी हम लोग कोई भी दिन अगर पहनेंगे एक ये जो कलर है सी ग्रीन कलर का ब्लाउज देके बहुत अच्छा लगेगा। पूरा শাড়ি में जो है एक्चुअली এটাকে মাধবী লতার বলে আর কি কাজটাকে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে শাড়িটা অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর। এত সুন্দর একটা জামদানি শাড়ি আমি কি বলবো মানে দেখেই মনটা জাস্ট ভরে যাচ্ছে। পুজো কালেকশনের জন্য কিন্তু নিউ অ্যারাইভাল কালেকশন 2945 ভীষণ ভীষণ ভালো। 2945 এ একটা সুন্দর জামদানি কালেকশন দেখালাম। নেক্সট একটা হ্যান্ডলুম কালেকশনে চলে যাই। হ্যান্ডলুম মানেই কিন্তু কালারস অফ বেঙ্গল বাংলার রঙে কিন্তু সবাই রঙিন। রেড শেডের ওপর দেখুন ভীষণ ভালো একটা শাড়ি। আমরা কিন্তু দুর্গাপুজোতে যখন অষ্টমী দিতে যাই অঞ্জলি তখন কিন্তু লাল কালার প্রেফার করি অথবা আমরা বরণের সময় মাকে যখন বরণ করি দশমীর দিন তখনও কিন্তু আমরা লাল কালারের শাড়ি পরে থাকি। তো ভীষণ ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি। অবশ্যই হ্যান্ডলুম কালেকশন আমাদের প্রচুর প্রচুর কালেকশন রয়েছে দেখুন। এই শাড়িটার সাথে কিন্তু একটা কথা না বললেই হচ্ছে না, অষ্টমীতে অঞ্জলি সাজিয়ে নিন অর্ঘ্য, সাহা টেক্সটাইল ভরসা সবার কেনাকাটার স্বর্গ। ভীষণ ভালো একটা কালেকশন আমি দেখালাম রেডের ওপর, অসম্ভব সুন্দর। এই শাড়িটার প্রাইসও কিন্তু অনেকটাই कम 1405 में आपको एक सुंदर सा साड़ी मिल रहा है। ये सब साड़ी आप जब भी हम लोगों का 15 से लेके 21 तारीख के बीच में कहीं ने मतलब खरीदेंगे तो आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हैंडलूम का साड़ी दूसरा कलेक्शन देखिए हैंडलूम का। ये जो साड़ी है ये आपका जामदानी मोटिव में है। देखिए ये साड़ी का जो कलर है ना मैं क्या ही बताऊं, इतना सुंदर और इतना मटेरियल भी आपका सॉफ्ट है ना। पूरा देखिए लोअर एंड अपर बॉर्डर में पूरा आपका जामदानी मोटिव का डिजाइन है, पल्लू में भी जामदानी मोटिव का डिजाइन है। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इतना सुंदर साड़ी मतलब देखने में जितना ज्यादा सुंदर है आप अगर पहनेंगे ये सब साड़ियाँ और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। नवमी नाइट हम लोग जब बाहर निकलते हैं ना गर्मी बहुत ज्यादा होता है तो ये सब सॉफ्ट मटेरियल का कोई भी साड़ी पहनिए और पूरा रात जग के ठाकुर देखिए, मैं तो यही बोलूंगी। 2205 प्राइस इज 2205। देखिए नेक्स्ट एक पिंक शेड का साड़ी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। साइड में आपका ब्लू का थोड़ा स्लीम वर्क का एक डिजाइन भी किया गया है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब साड़ी देखने में बहुत सुंदर है, आप किसी को गिफ्ट पर्पस भी दे सकते हैं। देखिए एक से बढ़कर एक कलेक्शन है। कोई भी कलेक्शन आज का लाइव एपिसोड में आप लोगों को पसंद आ रहा है आप लोग 9331849592 इस नंबर पर स्क्रीनशॉट देके बुक कर सकते हैं। देखिए एंड ये जा रहा है आपका प्राइस 1650। इसके ऊपर आपका 20% डिस्काउंट। ये जा रहा है देश इन हाउस प्रोडक्शन। देखिए এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের ইন হাউস প্রোডাকশন রয়েছে, যেটা কিন্তু আমাদের স্যারের নিজস্ব প্রোডাকশন। 30% ডিসকাউন্ট রয়েছে। এই যে শাড়িটা রয়েছে এটাতে কিন্তু 30% এর ডিসকাউন্টও রয়েছে। 20 নয় 30% এর ডিসকাউন্ট, মানে বুঝতেই পাচ্ছেন 20 থেকেও আরো 10% এক্সট্রা 30% এর ডিসকাউন্ট। তাহলে আমরা আজকে তো অনেক অনেক শাড়ি দেখালাম যেটা কিন্তু আমাদের
ভীষণ ভীষণ পুজো কালেকশনের জন্য তো আমার মনে হয় অনেকই ভালো। আর সব থেকে যেটা ভালো কালেকশন আজকে জামদানি শাড়িটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর ছিল। আর জানিয়ে রাখি আমাদের 15 থেকে 21 তারিখের যে অফারটা চলবে আবারও দেখিয়ে দিই। স্বাধীনতার চাবি এবার খুলবে মনের তালা, 15 থেকে 21 আগস্ট সব লুটে নেওয়ার পালা। প্রকাশ্য সমাবেশ, দলে দলে যোগ দিন 15 আগস্ট থেকে 21 আগস্ট। নিশ্চিত 20% ছাড় থাকবে অথবা তারও বেশি। হেল্পলাইন নাম্বার হচ্ছে 9318499592। থাকবে কিছু সিলেক্টেড আইটেমের উপর বাই ওয়ান গেট ওয়ান এর অফার। আর অফার কিন্তু শুধুমাত্র বারাসাত আর হিন্দুস্তান পার্ক আমার বাড়িতে। অনলাইন স্টোরেও কিন্তু পেয়ে যাবেন। অনলাইনেই অবশ্যই আমাদের যে সাহা টেক্সটাইল বুনান যে পেজটা রয়েছে সেই পেজটাতে কিন্তু অবশ্যই আপনারা লাইক সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ইউটিউব চ্যানেলে বেল আইকন প্রেস করে রাখুন যাতে নোটিফিকেশন যাতে সবার আগে আপনিই পান। তাহলে আজকে ব্রতটা দিয়ে শেষ করা যাক। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের শ্রম, স্বপ্ন এবং ভালোবাসায় গড়া। সাহা টেক্সটাইলের প্রতি আপনার অনুরাগে আমরা সকলে গর্বিত। নমস্কার। সাহা টেক্সটাইল পরিবার ভালো থাকবে।